Oo, diretso na yan. Wala nang ano. Wala tayong sabayan yan. Ah, diretso na sa akin yan kasi may grab din ako eh. Kailangan natin na bilisan. Di ba, baby? Appear. Appear tayo, appear. Yun. Happy lang tayo dapat din, no? Happy. Align. Paano align? Align. Okay. 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 Paano yung ano? Yung good job. Good job. Good job. Peace bomb. Peace bomb. Peace bomb. Galing ah. Bait ah. Bait ni Bebe ah. Kumain ka na? Nag-almusal ka na? Ano kinain mo? Ano inalmusal mo? Ha?